mi fuɗɗiri inde Allah jaam hinne kuuɓuɗo jaam hinne kerriɗo yettore lamɗo wodani ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde e onon woɓe joɗanne kettino kibaruji amin e o wakkati assalamu aleykum e moɗo toɓɓe kibaruji meɗen hannden arani Allah fuu en kalan haala ɗum wonno jande nde hokkoɓe kibaruji gaɗana ɗum wonno li galluɗo meɗen wagdugo ɗo en gaɗan fa hannden kaalen haala ɗum wonno seedowol binde seedowol ɗum woni jeɓirtegol ceede ko yimɓe kokka fa ballitoro en gara jettunen fa hannde kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno ɓiɓɓe bomɓe ɓe ɗum wonno sarusi gendarmerie holli leydi meɗen Burkina Faso ndelle sakiraɓe am worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde lewru suumay darake en puɗɗi suumay lamɗo subahanahu wa taala fa hannden wallu en no suumayre meɗen no suumayji meɗen mboɗiri lamɗo wallu fa hannde e duwa awji fa hannde e tawti fa hannde e juule meɗen Allah waɗan en dalili fa hannde leydi meɗen jooɗo dow jaam e cella ndelle suudu baba keɓon famde hono service ɗum wonno daraniɗo kaldal hakkude ɗum wonno suudu baba e ɓiɓɓe suudu baba waɗani ɗum wonno hokkoɓe kibaruji ɗum wonno jande ɓe ekintinama jande ɓe ɓeydanama ɗum wonno ande mabɓe e dow ko haɓɓari fa hannden e ɗum wonno e kaldal hakkude ɓiɓɓe adama en e potal ɓiɓɓe adama en ndelle ɓe nde fendaji yo fa nde ɓeydande ɓe ɗum wonno jande mabɓe no watta heɓa fa hande kamɓe du ɓe tinno e wallude yimɓe ɗum wonno e banggal ɗum wonno potal e kaldal fa keɓon laaɓal fa hannden en noddat ɗum wonno laaɓe meɗen sous télévision kam woni Jean-Eudes Bayla bienvenue Tansan e tawti Boubacar Boli hano jonde sarwisi daronode potal leydi meɗen Burkina Faso kan woni ɗo na ɓeydana kokkoɓe kibaruji andal woɗi yo hollude ɓe ɗume wonno fendaji o sarwisi saabu ko heewi fu anda ko nde gollata ndelle ɗum waɗi koɓe aadi e hokkude kokkoɓe kibaruji kibaru fu ko haɓɓodi e o sarwisi de façon spécifique ko saabi jonde amin nde yo haalande kokkoɓe kibaruji noyi suudu amin gollirta gilla puɗɗe mum fa warana hannden hano battu ɗiɗo ɓowdu yo kaldal e noyi wonno no jeeyi wo arede le concept de dialogue social et sa pratique ndelle hano sarwisi darunode potal hoorejo muɗum ina holla ɗo ke wona golleji maɓɓe fu wonno ko kokkoɓe kibaruji hollinta hano ngol ekkitagol wallitan fa hoolare heɓe hakkunde golloɓe ley kibaruji e tawti jonde sarwisi darunode potal nden jango na ɓe mbawi gollitinde ko joɗon jogitande jonde sarwisi darunode potal yo duuɓi tati joɗori hikka fendaji o sarwisi yo surude woldeji lamɗo suru basi fa hannde Boubacar Boli ndelle en jaran kibaruji meɗen yaade yeeso jonin o en kaltana haala ɗum wonno golle ñeeñal e banggal masinaji ndelle golle ñeeñal e bandagal masinaji le leydi meɗen Burkina Faso ɗo ina heewi sanne e bangal majjum hono ɗum wonno walliɓe meɗen kam wonno sarusi dariɗo fa hannde fa walla yimɓe golloɓe golle ñeeñal e bangal masinaji e tawti fa hannde walliɓe muɗumen no wiye Union Européenne ndelle ɓe yimɓe ummake darake fa balla ɗum wonno golloɓe golle ñeeñal e bangal ɗum wonno masinaji ay keɓon famde fa hannde e le mabɓe hono yimɓe hemre e dekode wonno ko pukkini ɗum wonno guineji muɗumen e ɗeɗeji muɗumen amma yimɓe capanɗe jeɗɗo e nayi wonno ko cuɓɓa ndelle ɓe yimɓe wonno hokkaɓe ɗum wonno ɗerewol kam wonno seedewol kollowol ke aɗa wawi jaɓoyde ceede ɗum wonno hasabe biyaɗe ɗum wonno suudu bemal ceede ndelle fa keɓon laaɓal fa hannde en noddat ɗum wonno ni laaɓe meɗen Adama Guitti Ahadi Sandamba e tawti fa hannde Oumarou Tamboura sek mo alqa dara milliard e million ji temedde tati wonno ko hokka ɗo en golleji tati kanɗi yawenede hono gollal ŋeñuɓe golliroɓe fa handen yewtereji ma fa hande golliroɓe natel ngal dokkal laata ko tabiti saabe noddago mo jogi projet gaɗo golleji woodi e renude fina tawa la culture c'était l'élément clé fina tawa wo hunde ko teddi sanne wo hunde ko heɓirte ceede woodi hunde ko hawtinta fa hande gondal lobbal toɓɓe ɗiɗi ndelle teddanɗe Burkina Faso le Burkina Faso il faudra donc que tous ceux qui en sont bénéficiaires ino haani fa tawe kamɓe heɓuɓe dokkal ngal fof tawe ɓe mbawta wadde projet ji ɗiɓe ko ida aadi noon watta de o projet ɓeyda yarude yeeso e dow ƴeftare fina tawa puisse participer au développement culturel haddu talki 450 wonno ko jaɓa ley majji fo capanɗe 9 wonno heɓuɓe ballaji ɗin
ɗum ino fecca dow pecce tati ndelle ko saabotode talki ɗi cuɓe ɗum ino heewi. Il y a la pertinence du projet. Baawɗe woodi e gurdam projet joomum woodi de fukko ɗum waawiri wattude ceede ley bangal fina tawa woodi de faandare baawɗe joomum e jogaade oɗo projet e andal muɗum. Porter le projet, ses expériences antérieures. Je peux vous l'assurer que min gaɗan haddu no haaniri waɗineede fof min jogito aadi momin ko ida ɗo e ley balɗe ɗiɗi formation garawji pour que tout se passe bien. projet ji kokkaɗi balla ɗi wo projet ji bawɗi waddude golleji woodi e ƴettare fina tawa ndelle kesuwal daraningal ƴettare fina tawa laaɓi nani salla hiñete fa wooɗa sini golleji ɗiɗi puɗɗi. ayo ɗi fofo maɗa Umaru Tambura hono himɓe golloɓe golle ñeñuɗe banggal fa hande fina tawaji meɗen keeɓi dalili kamɓe du no ɓeydiri ɗum wonno golle muɗumen ndelle lamɗo wallu fa hande jaren fa hande kibaruji meɗen yaade yeeso joni o en jeyatana le gallure doori keɓon famde hono toon du batu joƴƴinama e dow manda hawja kaw ɗum wonno hokkoɓe kibaruji e ne'oɓe e banggal ɗum wonno ko haɓɓodi e tawti fa hannden bolbele e tawti fa hannden kibaruji dinaji no hokkirte ndelle ɓe gaɗanama kamɓe du ɓe gaɗi batu fa ɓe daara fa hannden ɗum non wonno kamɓe du baka mabɓe koɓe mbawi wattugol e dow banggal newgol ɓiɓɓe adama en e tawti fa hannde hawjagol ɗum wonno hokkoɓe kibaruji e dinaji meɗen leydi meɗen Burkina Faso ɗo ndelle hakkillo ngo moye wonno heɓuɗo hakkillo ngo projet biyeteɗo PRODEV kam en keeɓi ngo hakkillo hay keɓon famde kamɓe du feendaji ɗum wonno mabɓe kam wonno yo daranade fa gurdam e tawti gondal lobbal tabita nder leydi ɗum wonno nder leydi meɗen Burkina Faso e tawti le ndewguji fa hande ndewgu wongu ɗum wonno soɓɓirde lewgu ndergu lettugal e tawti fa hande ndewgu Sahel fa keɓon laaɓal e nodda ɗum wonno Albert Nebie Pinidie Nianou e tawti fa hannden Boubacar Boli. hano ɓe yimɓe yo mbajotoɓe woodi yo jannginoɓe ɓe gonakino ga fa ɓe pilo no watta de kibaruji jahoji na cenda yimɓe na gadda fitina fu to yaltine gasi sabu ɗum ɓeyda saɗɗaji ele bangal gondal yimɓe ndelle ɓe janginte noye neɗɗo jeeyi hawjarade konngol ele waaju toon woodi projet on du yo projet daraniɗo potal e tawti gondal lobbal hakkunde yimɓe kam yiitinde dabere. La synergie entre les différents communicateurs. gollidal hakkunde yimɓe le Sahel ga wallan fa jaren yeeso en fuu woɗi du yo gollude fa en fuu kabden e rafi sawrago e tawti darade fa jam e gondal lobbal heɓe. La paix pour le vivre ensemble, la cohésion sociale. hano nde dabare adane nde addiɓe laamu seeno na hollake kamɓe kay dabare mbawude wadde jam e wuro ɗum wonno koɓe ɗowtirta projet PRODEV daraniɗo jam yo fedde na andire UFC doori kam yiiti ɗum naɓe golla wayguya fadangurma e tawti laamu Sahel feendaji projet on de yo tabintinde gondal lobbal e le dewguji tati ɗi. ayi waɗi Boubacar Boli fofo maɗa alhakika du gondal lobbal e tawti fa hannden gurdam lobbal kam woni ko yarata leydi yaade yeeso kam woni ko yarata fa hannden ɓiɓɓe adama en du yaade yeeso ndelle lamɗo hokku en tabintina fa hannden leydi meɗen ele gondal lobbal ele gurdam lobbal joni o suudu baba ɗum e wonno ko kalten e jottinan kibaruji meɗen e halde haala ɗum wonno ɓiɓɓe bomɓe keɓon famde hono suudu gendarmerie ɗum wonno mo banggere fi hande wiyetede bulmigu le gallure meɗen waktugo ɗo en hono ɓiɓɓe bomɓe jeegom keɓama naggama ɓe himɓe naggama himɓe gendarmerie nangguiɓe woɗi kolliɓe du fa hande suudu baba ay keɓon famde fa hannden hono koɓe nangga ɗum guineji kewɗi kamɓe koɓe mbowno wadde de yo wujjugol fa hande moterji ɗum wonno golle mabɓe ndelle koɓe keɓaɓe nangga ɗum ɓe nanguidama e guineji kewɗi ay keɓon famde du fa hande hono le leydi meɗen Burkina Faso to na woodi fa hande himɓe dariɓe fa balla suudu baba saabu sini on jeehi on curtoyi bonɗo fou on balli suudu baba no watta fa hande fa yaare yeeso ndelle ɗum wonno ko mawɗo ɗum wonno gendarmerie fili o wi ɓiɓɓe adama en hono ɓiɓɓe Burkina Faso na hani tawe sini matanede ko ɓe bandum en fou tinno gara fa hande curta ɗum en ɗum wonno to laamu ndelle fa keɓon fa hande laaɓal e jeeha nodde nilaɓe meɗen kam wonno Issa Kafando Vincent Kenderbego e tawti fa hande Umaru Tambura. doggude hante neke ɓe yimɓe jeegomo bonandaɓe wo gendarmerie bulmigo kam wonno ko nangiɓe woodi tetiɓe ko tawdiɓe gollal mabɓe wujjude moteje sappe ɗiɗi motere e kiloji drogue noga e wonno koɓe teta ɓe wuyɓe woodi sonnoɓe drogueji groupe qui disposait en son sein ɓe jogakino yimɓe waɗoɓe kileji fewreji waɗoɓe talki fewreji
iɓe mbaylita moteje woodi iɓe conna drogue. Des engins et en trafic de stupéfiants. Ko gendarmerie holli wo sukaɓe woodi e fa hande sukaɓe l'école ɓe wonno koɓe nangata ɓe gatta ley waldere mabɓe ɓe kokka ɗum e drogueji fa gollanaɓe golle koɓe kaaja. Des enfants, je dis bien des enfants. Sukaɓe ɓe ɓe jarnata drogue fa jaaha gollanaɓe koɓe kaaja. ɓe sukaɓe won jahatano ley parking ji mujjide moteje kiloji fewreji ɗe ɓe kokki ɗum de jaaha kokko moteje ɗe mawɓe mabɓe de ɓe kokka ɗum en buuɗi seeɗa. Ces engins sont remis à leur chef contre des sommes dérisoires. Wo goɗɗo kam noddi holli ɗum saabide gendarmerie ummani ngal gollal ndelle ɗum saabide de yimɓe fu ina nodde tinno gollida ɓe sodasi en daraniɓe ndenako ndelle ɓe wiɓe wattaɓe melotiji mi jarete yeeso procureur faso faɓe care. Ayyo suudu baba ndelle e kibaru ummanno Oumar Tambura jottinirten kibaruji meɗen wala fof ko heddi sana miɗa wi on ko fo moɗon e hettinare jango si lamɗo yiiɗi jabide ko ni bandum fof mi waran hokka on kibaruji goɗɗi gaɗɗi le leydi meɗen amma fadde nden en noddan fa hande bandi en debbo o Dulkum Bénédicte fa kanko du o wara holla kibaruji gaɗɗi le leydi meɗen ɗo en. Assalamu aleykum e hettinare ko fo mon lamɗo hollu en jango si lamɗo yiiɗi jaɓi. ade ya sana yila song buri kimbi to pam za se ya nere la santur sa ya ne tondo tenga tengonga sana yile tv maton yinere la caisse populaire da mawoto ne tum no re mena kilen pam nuguti kri wakas lore et na to pam ven man passé banga ya ti ya ton tenga pour me la woto ne ya ne bla nimbeson na farm ya la bas bizarse bangati ne bla nimbs mesan zwe tubtab ni mara kella na zwe bambara mani balra ade ya kun buto to la bna rikke hena ti komba ya vu sur rasma yo poya rasmi yipsulo auto ne tidina to pam venam ne santur ne renda sambis fala pa ni windiga ne wongo idbay television zugu bilunda ya tuni fakura sampila tawla woto ne bangati ton kibaya wenge na to lingesa me la nananti nanta wala ton kiyo zula la singuni tonda bangati na yan sa saini zinyal bobarati sa ya ne honda wa bangati ton tenga so mengti tera ya ben la na sigilgi la wuliga me ti sa ya ne tuma santi woto no adbange ti ya sana yila ti toron bang taba am bang generation wa santum ninga la zing samparenda bangati pa myor woto ne ade sa ya ne na ba panan tursin kelen na wane yam ninga ya sonsra la bam dikna koni buida na wulgi bam san toron bang bum ninga san kelen yit sa ya ne para to central la région pourra la yam namba option 20 toron dikke en puini Burkina Faso ni buida et kenga to kila bam ko isa ti wakas lore bam se kele na pam sons autom so boti conférence publique lor poré bam na zika ko ese en coton tum na tasa mamel tiosa comme ils sont la bangia ti Burkina Faso ou invita na safa ni kwara sambe bangi ti pisi la nouvelle alliance de yusuf kami ti o ne ba yuso yusuf yuso o bebe zo bebe compo bebe sawo bebe dama champion o bebe dama kutawa bebe dama nabare bebe nyamwe o ni kema woto gifan ya yuse de sana ngese na yini bam yusa tumbe na sa dambu so bursa o vai sama na yini bang ton pontedo guni gifan bageti 1900 dati yelamti a kausa muso 1912 o mana seba yibu ya ba me vai se nya la vie na mun romika ya buninga la nasa dama
wanji kame si na bangi ton ringa ton ndebal na yiti karamu na yiti parmu bang nama vore ade sambisi bangati wakat sulore san ya de quest populaire taw damba le parti tum nora yemre somboti nice bam kel na pam nuti kru wotone ya sanna yila song ni mbuida to pama san ni zak sela roto sin ya nere la san ton tour san ya ni wakat san to yemdo wotono wa sanna yelen te vui ma ton yi soma ali bangati na to pama venema passé tumin ga mehti tum da wotono wa ya sanna yiti la nimsi san bing dubli roto san ni quest populaire dama wotone la miti nu patatam pore ti rat te la wotone te wa pampengre ton song menga sa ya ne rukanga rubamba me ba wengi edikenga to pa me sa ni kes populaire damba tor soba azara to sondo zabra ton tik nu ni nice SARL la nuk tikr kanga na ton rom qui c'est ton mam dama be kes dama pour un tar parcelle c'est la kata ton na mewa bi ton pam wa samedi mais open date Nurwana ton bayira katala fi zaba be ten hugo saga hugo kiti ton sambisa na mbo masam zinya yidi le nagre on ka hande nebe kateka donc ti Burkina be na ma na tava nora yemre nangihe ti song taba parce que yam hambe zakin ti lafi be ti yam yakap talafi yam ka tut ka to yino we na ga taba me pa bombilfu yam pa ne yona handi poronwa el pabra ligidi nda kamanzom nda mui nda sucre nda yaham nda ki ne fa ne benga mena wa kayeti atwen seka ne baye me la ton maratu wilga me te ton me be ne ba pore ton sambisa pore ton pila ni la ton pabran en waruna wa la ton gota me ton me man jesko ya ne ba me na nya na yile te me yiki et ça était jouatba ya woni fa yi gana be mali jo en ke kabam ya jouatba woto la shu sama sen yi ne ba yi zaka sen to bo be ne ton mi ko nam ni som som be sholoke to son no men yita wennam nenge pa aran bi nenge la yite ya bam damma wan tum la tritiante nomdo kali ni to entara arjakte zabe
la ka tira pa yelle ka tira bi yelle ya wonnam ni shongo mi huna ta yelle ton ko ta wonnam to wonnam wogolo nyoya la won je kabla wonnam passe vuima baraka la won gana Burkina Faso bane la won ke kelan ga tabo to ne bilia woto lana kelinya sirunda ki baya kusa yambar ko soko kila songa yinga ne pa nimbe sinzi de masina wa poron tal ton ba yam na kollenya silisigira le ko seti ya façon wa poste pour la barque ne tum toro wen na kellen ki tidmita tiri bangeti mas samson wati yigdo wati zulra sungalo watala kellen na dira zingo to tili pam taba ne ki baya wen na le kolbio ni lafi se ka ko da do ɲɔgɔn na sunkalo kalo o daminɛna bi don na tile 30 kɔnɔna o bɛna se ka filɛ ka dasiri ka se k'o yɛrɛ tanga ko caman ka se k'o yɛrɛ saniya o y'a sɔrɔ bobo dilaso kan olu ka jɔkulu min bɛ silamɛjɔ ko lifa olu ye bolola o dusu ka se ka filɛ ka se ka dɛmɛ di min yatimadenw ma ani imamu ma ni sunkalo kalo na o ka se k'o yɛrɛ wasa sibariya filanan ka ɲɛsin ka taa ko an bɛ tilemana kuma la ka ban min kabini ni tilemana daminɛ Sonabɛl a n'a ka sanibagaw sɔsɔ bɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ sɔsɔri bɛ don o ni ɲɔgɔn cɛ sabu ka se kurantigɛ bɛ caya ka ɲɛsin ka ka baara bɛ kɛra ka se ka ɲinanta nɔgɔya n balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile aw ti yɔrɔ si bi min bɛnɛ arabadenw min bɛnɛ bɛ an ka funtɛniba kalo tile 13 san 2021 kɔnɔna na an ka tile fɛforiba aw kelen bɛɛ lajɛlen a mun siginna jamana kɔnɔ ani jamana kɔn kan ani tile an bɛ taa daminɛ komi y'a fɔ cogo min na an ka kumaba kɔnɔ sunkalo kalo min ye yafaman kalo ye hɛrɛ kalo lo duwawu kalo lo min ye ka se ka hinɛ ɲɔgɔn ma cogo min na o kosɔn lifa olu sigini filɛ ni bodila so o y'o bolola jusu la ka se ka taa denmisɛnninw mun ye yatimadenw ani firiyadenw ka se ko firiyamusow ka se ko o dɛmɛ ni bolomafara ani imamu ka se ka filo ka se ka ni su ni tɛmɛ hɛrɛ kɔnɔna na welelikan bɔra ka di ayiwa silamadenw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na sunkalo kalo na ka se ka ɲɔgɔn wasa ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ Dirisa Traoré ani Absatu Bokum kabini RTB de bodila so olu ka sere filɛ ye sunkalo ɲakɔrɔla waliya de ye faso silamatɔn lifa lasigidenw bolo ka dɛmɛ don sunduk rama kɔnɔ walima hinɛkɛsu julakan na ka ɲini silamaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka dɛmɛ don silamaya ka ɲɛtagali sira fanfɛla la kalo min nana n'o ye sunkalo kalo ye hinɛ kalo lo ɲɔgɔn dɛmɛ kalo lo kalo in na a k'a ɲini limamu fɔ k'a fɔ silaman kelenkelen bɛɛ ka seko kɛ silamaya dɛmɛ na silamaya ka kɛsuba dɛmɛ na parce que tiɲɛ lo bɛɛ bɛ dɛmɛdenniw di a ka misiri kɔnɔ nka mais ni ko nana silamaya yɛrɛ kun kan fɛn tɛ min bɛ se ka a kumabɔ mɔgɔ fana yɛrɛ tɛ se ka kɛ i bɛna misiri la ka na seli dɔrɔn ka bɔ ka tɛmɛ donc bɛɛ lajɛlen yɔrɔ bɛ bɛɛ bolo silamɛya dɛmɛ la an bɛɛ bɛ se ka ŋaniya dɔ ta an ka fɛn dɔ di sunkalo nin kɔrɔ min bɛ se ka kɛ an ka diinɛ baara bɛ se ka fanga sɔrɔ an bɛ fɛ silaman kelenkelen bɛɛ k'a seko kɛ ɲinɛ hali 200 i k'o bɔ k'a fɔ ne fana ye silaman de ye ne fana bɛ contribuer mun kosɔn n ka silamɛya ka taa ɲɛfɛ ne fana bɛ fɛ k'o kɛ donc o le an ka weleli ni kun ye o bolofarana bɛna na kɛ ka silamaya yɛrɛ tagabolo tile min ye bɛɛ b'a lo yɔrɔ lɔn min ka kan ka kɛ ale bi kɛ walasa a labɛnbagaw olugu fana ni ka ɲɛtaga ani ka lafiya o ka baara latigɛ ko ɲuman fanfɛla ra mɔgɔ mun dɛsɛlen lo an ka diinɛ baara na bi o ye limamu le or que an ka ɲɛnamaya bɛɛ a bɛ daminɛ ni limamu le a bɛ taa laban ni limamu le ni fɛn sɔrɔla a b'a dɔn k'a fɔ an ka misiriw an ka société kɔnɔ yatimadenw ka ca filiyatɔw ka ca donc olu bɛɛ lajɛlen a bɛ dɛmɛ bɛ se ka s'u ma parce que an yɛrɛ y'a comme an ka baara nin yɛrɛ ye ka misiriw organiser mun kosɔn ka recensement ni nɔgɔya ye lon dɔ n'an ko an bɛ dɛmɛ d'u ma an b'a ye document b'an bolo ka se n'an ye misiriw bɛɛ ta kɛ ɲɔgɔn kan an b'a dɔn mɔgɔ hakɛ min bɛ yen aya ni banni ser'o ma filiyatɔ joli lo bɛ yen yatimaden joli lo bɛ yen vraiment an yɛrɛ bɛ se k'a kɛ an b'an seko kɛ et puis an bɛ se ka gɛrɛ faamaw yɛrɛ fana na mun kosɔn u ka se k'u dɛmɛ parce que ni ko dakɛɲɛni don mana kɛ cogo o cogo a bɛ dɛmɛbagaw sɔrɔ. kabi o silamatɔn lifa bilara sen kan san 4 de ye nin ye ni san o san waliya ni ɲɔgɔnna latigɛ ka dɛmɛ don filiyamusow yatimadenw i n'a fɔ maa dɛsɛbagatɔw ka bilara jamana ɲɛfɛ sunkalo lahɔrɔmaya kosɔn
ama boka se kana wakati kono comment farto ne kalo serami funten kalo e kata funten kalo ana funten ba kalo fukata placement ya samya du wakati ma o juin kalo o kenbe ka se ka fesun sonabel na ka san ka ba ko daso so do ni onche kanya sen kata kuran ko so o sawa ko so kanya mo ba ay tamake kata bo kuran so min ba men filine comme siliga ka se kata fili baraso min jila mana ala chukum na ka se ka fanga de kuran ko mam ka se ka de wul no ya ani kanya sen kata zaktuli atarabo mit li yelen faga ba ke bam sigin borla ka se ka tafli ko bla duna ci ko me ka se ko da ka se ka famera ka da anga ci de monto lon tawala me maymuna trawere uluka barasin flini anga se ko laje Burkina Faso ka kuran yulusulba mi sona belie uluka barakadon olu ci do la ka nyasen kata anga kuran la dilan ko fanfa anga jamana konana ni wakati nakata mi funten kalo mars kalo kata bla fuka tabla mi samia don kalo juin kalo la ka se ka fle degu bola ka nyasen kata kuran di ko fanfa asambaro fe ni fero tara do kanya sikata mi comme siliga ka kuranso ba ko lana do o kenbe ka se ka baraso bla 5000 lon ka daw tara o baraso keda mi klifa kuran yele me blan bo rama ko plaque photovoltaïque o lu tara ka se ka la kuraya mi ka se ka bangman bola o bne ka se ka dofra anga kuran yele suka fanga kan kabini novembre kalo konana lu baraso ka oro fanfelala do werata do ka se ka korshili nyana mon do korshili na ke sobe e wani degu sorla aka se ka fienyer la jona jona o lu ko so do mi sona bel ka nyamo ye o yalagi ka se ka furi la se ka di e o ka sambago mo o ka janturo ko barasa mo blara senka o bne ke sobe wadu mara fanfela do ka se ka lakanda se kata oro fanfela la o bne ke sobe ka se ka korshi do mi kurambulu srami ka tapa ka tabla kodini o kana sobe ka se ko milian sura ka se ko o barasa kuranse no ka se ko o la kuraya kusabe ni barakala ka abna ke sobe ka se ka kuranku no ya anga jamana konnana ka se ka kuran talendo ka bo mi bod la so mara la ka se ka na wadu farala do o yi barabay mi anga sona bel balla nyina ka se ka flobse ko la kuraya chugomne ka se ka to mi ka ta kodene kana bila zaktuli ka tebe pa o ye ka se ka dofra anga kurambulu fanga ka ni barasa mu labla la 50 mi ko sudo ka kurambu soyi kabni ka se ko fanga do ma o damna na kabni san wafla anita anisegi bidon na baraso nyata no kusebe ni sigiro kamata abishegi ani woro o ye fanga soro kaba ni coronavirus tunte ni ay wala kana bala msiginda anga jamana kona otumina se ka nyata soro ni barasa ni blane senka o ye ka se ka lania sigaka ni yara ka fo ni mfinde no wakati na ko ka se ka fle lo na talo bna se ka kuna wulu soro la nyina sana ka se ka dobo kurantigala anga jamana kona amata ka nyasin ka tabara ka dama sigino ka tabara anga gouvernement ka tamachuko koroshili ko kuna wole ko sisa ko le kibara dila wole kunu ka seka kuna fulido ma ka nyasin ka ta o ka koroshili ka ta jamana ka tamachuko ka ana gouvernement ka bara san fanfela ka seka famere ko do anga chide montumor lo wimi soro kana dama rasmonde zonde ani landri somme oliti anka chide o keneka nganolo ka rasobe ka seko labe ankulaje Sizak ote dobare do oyi baraka dam stigino kanyensen kata Burkina Faso ka gouvernement ka barason ka koroshiliko fonfe oyi ci bara de la wala internalo mintum bena anga finten bakalo klitan ani flamasan wafla ani mo ani kelen konana dobare te kaseka kuna fulu do ma kata bla barason be 50 watina problème de sécurité be anya bara et kata janvier 2020 na kana bla décembre 2020 na et anga terroriste nous kuñ cheni no ya chama voilà donc en effet bon et akum no yara bon mais kalo saba kalo nani anyaba sisa ko bon vraiment au fagari kala o banga VDP nous fagara o banga anga sur la sous fagara o banga anga civil fana fagara ale koni akalba bara le en fait sisa tuguna adayim na fema kostondo kaseka munumunu salo ke katabe wagamon labena katabe anga politique jokulu non baraso mon blara 5 ans katabe o kala afrika ne wakati na katabe me kata la kanda ko fanfe me fada mara fanfe ani duri mara fanfe lala ani kalandon ka dego mbo o konnana ko réforme be école lani école sona nyabara dem son borat le flani no butamana ko maçon ministre ko réforme mikani voilà ko maçon ale réforme na bon donc ale réforme ni be voilà donc mo ko ale ni transport fana voilà un transport fana comment faut parce que anyabara transport ko akanbe vraiment kolole ambekana parce que no obuli lombe ko lu grève kara mo burka fo ta essence ta station na bon duma do yere mo nyo yere susu nyo bi mo accident kere o bolto kata station ko ta essence ta donc anya ka foko be ni gouvernement ma flair ka le konna vraiment atna nyanga du doma panga sigi ka kuma voilà ka hakilata di fana
ɲɔgɔn ka filɛ an bɛ se ka solution min sɔrɔ k'o problème ninnu ɲɛnabɔ. Sizak a bɛ laɲinina don ka ɲɛsin ka taa filɛ mama o bɛ se k'o bolo fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛsin ka taa cogo min gouvernement y'a don a la ka se ka ɲɛtaga don an ka jamana ka tagama bolo ka se ka gouvernement bilasira a ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ min ye ka taa bolifɛn fanfɛla la an ka jamana kɔnɔna na. An bɛ taa min ye miliyari 1 ani miliyɔn 300 olu filɛ nin ye ka se k'a ladon dɔwɛrɛ tɛ ka se ka an ka kɔrɔlɔnko baarasenw ka se k'o bilasira baarakɛdenw ka se k'o bilasira mun baara kɛ o kɔnɔna na ka taa ja baaraw bolola baaraw ka taa tiyatiriko fɛn a n'a ɲɔgɔnna si caman fɛn fɛn bɛ taa kɔrɔlɔnko baarako kunna ka se k'o ladon ko ɲuman o bolomafara bolo sɛntɛra o ka kan maaw ka se ka bolo baarasen ɲɛnama labɛn ka ɲɛ n'i y'a sɛbɛn labɛn ka ɲɛ i bɛna se ka bonya ni karama sɔrɔ ka se k'i ka yiriwali don i ka baarasen na ka se ka fɛɛrɛ ahadisa naba ale ti an ka cidi o kɛnɛ kan a ye min sɔrɔ ka na d'a ma ne lo kɛra sababu ka se k'o labɛn an k'o lajɛ. Bolomafara miliyari 1 ani miliyɔn 300 o ye ka se ka dɛmɛ don ka taa an ka kɔrɔlɔnko ni bolola baara an ka jamana kɔnɔna don o kɛra sababu don o fɛɛrɛ mun tan ka taa bila ani tiyatiriko fan fɛ an ka jamana kɔnɔna o bɛ kɛ sababu ka taa jabarako fan fɛ fana ka se k'o ladon ko ɲuman. O senfɛ don ni bolomafara na o di kɛra ka se ka kɛ weleli kanba ye maa ni bololabara b'o bolo ka ɲɛsin ka taa o fanfɛla la o ka jija ka se ka taama bila o sunkɔrɔ ani mun bɛ baara kɛ ka taa jabarako yiriwako kunna an ka jamana kɔnɔna na min ye kɔrɔlɔnko baarasenw ye ka se ka ɲɛtaga d'o ma an ka jamana kɔnɔna na. Minisika dalakan na yɛrɛ k'a fɔ ko min ye kɔrɔlɔnko baara ye o ye nafolo sɔrɔ boloba ye an ka jamana kɔnɔna na a taalen bɛ ka se ka na ni bɛn ye an ka jamana kɔnɔna na ani sabatili jigisɛmɛko an ka jamana kɔnɔ o fɛɛrɛ saba ni o ka gɛlɛn an ka jamana ma kosɛbɛ. Ni bɛna kɛ sababu ye don ka se ka to mun ye bonya ni karama sɔrɔ u ka se ka baara kɛ baarasɛn o ye welelekan bɔ jango ko bɛ dɛmɛ fɛ o y'a don ma ni o ka se ka taa baara kɛ komi u tun b'a fɛ cogo min bɛna kɛ sababu ka se ka yiriwali don an ka nafolo ka ɲɛsin ka taa kɔrɔlɔnko fanfɛla la o senfɛ sɛbɛn 410 olu sera ka se ka kafo ɲɔgɔn kan a 74 o y'olu sugandi mun bɛna bonya ni karama sɔrɔ ka taa baarasɛn jɔkulu 3 o y'o tilan ka taa o fanfɛla la min ye ka ɲɛsin ka taa o ka se ka dɛmɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka taa bolimasaraw labilan ka taa min ye sɔrɔ bolo ani kɔrɔlɔnko ka nafolo sɔrɔ bolo ko kan ka se k'o yiriwa ani mun ye ayiwa a kɔrɔlɔnko baarako ko ka se ka cogo dɔ la ka se ka dɔ fara ka lɔnniyaw kan ani a sabanan ye ka se ka taa dɔ fara ayiwa bolomafara mun bila se ka da kan o ka se ka baara kɛ n'a kosɛbɛ ka janto ayiwa wagati mun bilara sen kan o ka se ka munumunu salo kɛ tile 2 ni kɔnɔna o ka se ka lɔnniya sɔrɔ ka taa a warisen ni baarasen cogoya ko kan. Baarasen labila ni o bɛna kɛ sababu ye ka se ka dɔ fara baarasen ɲɛtaga ko kan ka se ka fantanya kɛlɛ ka se ka fanga di kɔrɔlɔnko baara ma an ka jamana kɔnɔna na nin bolomafara nin dɔwɛrɛ tɛ ka se ka kɔrɔlɔnko ka se k'o ɲɛtaga di an ka jamana kɔnɔna na. N balima Burkina Faso télévision kanubagaw an b'an ka bi ka kunnafoli kunna cɛn tɛ n'Ala ye sini yira na n b'aw sɔrɔ sɔgɔma fo kɔnɔna na ani tile fɛ ni wagati kelen na a kelen bɛ ani cɛ ka lajɛli la ani tile.